के सामने कंपटीशन करने आ गए। अपने बाप के सामने बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। माँ काली जॉन का म्यूजिक प्रेजेंट। जी पप्पा। चुप कर, मुंह में जबान नहीं है क्या? जल्दी जा। माँ काली जॉन का म्यूजिक प्रेजेंट। बादशाहों में बादशाह। সে বলছি মা কালী সাউন্ড যখন স্পিকার চেক করছে, আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে, আর তার সাথে সাথে তালে তালে নাচতেই হবে, কারণ ক্যামেরাম্যানের ফোকাস সব সময় আপনাদের নজর রেখে কোনো কথা হবে না। ডিজে এমএক্স রিমিক্স।